ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପକ୍ଷରୁ 34 ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନାଟକ ଉତ୍ସବ ଓ 29 ବର୍ଷର ବହିମେଳା ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର 29ତମ ବହିମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇ-ବୁକ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 29ତମ पुस्तक मेला आज इनागुरेट कराई। ये अवसर में ये अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठाता सिद्धेव भाई को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँ, धन्यवाद जनाऊँ जे साहित्य संस्कृति रुचि रखुवा तांकर जो चेष्टा दीर्घ 29 वर्ष धरी बालेश्वर यही पुस्तक मेला करा जाउची। ये पुस्तक मेला द्वारा विभिन्न कैटेगरी बही ये प्रदर्शन होची। पाठ्यक्रम ठारू नहीं आप विभिन्न नोवेल विभिन्न फिक्शन स्टोरीज अवेलेबल अच्छी। साहित्य और इतिहास पर बही अच्छी। तो निश्चित भाव में बालेश्वर गोटे साहित्य संस्कृतिर जिला आम सब प्राधान्य दे आसु साहित्य संस्कृति उपरे। ए प्रकार बही मेला हवा द्वारा विभिन्न प्रकार बहीर एक्सेस टू गुड बुक्स तार लोक मान पहुँचो। जो मैंने अथर्स अच्छा नुआ नुआ जो मैंने लेखक अच्छा एक्सपोजर मिल सहित जो मैंने पढ़ुंट किणुंट अधिक अधिक वैरायटी ऑफ बुक्स मिल। तो आशा करुँच आगामी दिन में ये पुस्तक मेला बड़ आकार हबार आवश्यक अच्छी। तो एवं अधिक दिन हबार आवश्यक अच्छी और यार प्रचार प्रसार अधिक आवश्यक अच्छी। मो तरफ पूर्ण सहयोग रही और जिला प्रशासन को निवेदन करी जे बुक फेयर आगामी दिन जो चंद्रभागा अधिक साहाय्य देवे और प्रचार प्रसार करेंगे। नीलगिरी पूर्वतन विधायक प्रदीप्त पंडा मुख्य अतिथि भाव जोगदे बहिमेलार आवश्यकता संपर्क में गुरुत्वारोप करते। आम जो भाव विश्वास करूँ आत्मार ऑक्सीजेन समाज मृत्यु ना जदि कौ जगह बम पड़ुची से लोक मरी जाती माँ कांदुची बाप कांदुची विराट फैमिली मैंने कांदुच्च पुणी संध्या जो होती पुणी भात रंधा हो चुली उपर चाल उपर धूआ बाहर परदिन सका स्कूल को जाती प्रतिभाश्री मुख्य कवि प्रशांत कुमार दास मुख्य वक्ता भावे जोगदे अनुष्ठान को साधुवाद जणाइथिले। बहिमेला सह मनीष एवं बहिर महत्व विषय से वर्णना करथिले। माइंड एक्सरसाइज करने बॉडी एक्सरसाइज जिम जाऊँगी सुस्थ रखापी मन को सुस्थ रखापी माइंड एक्सरसाइज केवल गुडिंग बेस्ट एक्सरसाइज आप घरे जिते ओडे गोटे मन खुशी कर इनभल्व हो गोटे आर्टिकल पढ़ी जब आप सत्य लगे आसतु चंद्रभागा 29 तारीख दिन संग्राम संघर्ष भितर ये पुस्तक मेला आयोजन करें सहयोग करवा। सम्मानित अतिथि भावे जोगदे चंद्रभागार उपदेष्टा श्रीजुक्त भागवत पाणिग्राही आयोजित उद्घाटनी सभा चंद्रभागार प्रतिष्ठाता कवि स्वागत अभिभाषण प्रदान करने सह चंद्रभागा नाटकोत्सव एवं बहिमेलार आयोजन संपर्क में सूचना देते। जहाँ गोटे जिलार अभिवृद्धि पाई साहाय्य करे जो अभिवृद्धि समग्र प्रचेष्टा सत्यबद्ध हो पारे ना सेमती गोटे स्पिरिट रे आम आगे आसिकी बुक फेयर टाक कर 29 वर्षर पहुँचु एदि आम कि भागीदार न हो पार्लु ना कम से कम गोटे अनिशा इच्छा आकांक्षा रही घर समस्त बाप माँ पिला जो मैंने सब बहु संख्यार पिला आजिकल पाठ पढ़ुंट से मैंने आगबर होठी आसवा दरकार जद्वारा कि ज्ञान वृद्धि अनेक बही पढ़ार अच्छी अनेक बही संरक्षण कर रखार अच्छी यह गोटे स्कोप आम छोट सहर हो पारे बालेश्वर आम जी बड़ भी आयोजन टी करुचु से पिला माने बा तांकर बापा माँ माने इवन स्कूल कॉलेज जो माने सब एडवांटेजेस नवा दरकार जदि यह न नहीं पारुचु आम गोटे क्षति करुचु बोलिकी आमको लगे एवं समग्र
ଜାତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାଷା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କ୍ଷତି ଆଣିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅନ୍ତତଃ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହିଁ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। 7 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ 8 ଦିନକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ବୋଧହୁଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳେ, ପବ୍ଲିସର ଭାଇମାନଙ୍କର ବା ବହି ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ସହଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ 8 ଦିନ କରିପାରୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯେଉଁ 29ତମ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଦେବ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଥିଲା। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଆସି ଏଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କିଣା ଯେଉଁ ନିଶା ଥାଏ ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ହେଲା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟର ମାଟି। ଏଇ ମାଟିରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଦେବ ବାବୁ ଏଇଭଳି 30 ବର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର ହେବେ। ଏବଂ ସେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କି ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବା ଏତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଏକାନ୍ତ ଜିତ୍ଖୁର ମନୋଭାବ ନେଇ ଏଠାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁବେଳେ ଦରକାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପଢ଼ିବା ଜାଣିଛି ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ କହି ନପାରିଛି ସେ ଶୁଣି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତା ହେଇ ବସିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବକ୍ତା ହେବା, ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲେଖକ ହେବା। ତେଣୁ ଯଦି ବହି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମୁଁ କହିବି ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ଅନ୍ଧ, ମାନେ ମୂକ ବଧିର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଲେଖନ ପଠନ ଏହା ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନଜୀବୀ ପରଶୁରାମ ଦାସ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ସଦସ୍ୟ ଅବନୀ କୁମାର ଜେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶତପଥୀ, କବି ସତ୍ୟ ସାହୁ, କବି ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, କବି ସତ୍ୟ ସେଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କୈଳାସ ଦାସ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମରୁତ ରାଉତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।